कर्नाटक के नए सीएम डीके शिव कुमार का पहला बड़ा ऐलान। शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक की लीडरशिप को लेकर महीनों से चल रही अटकलों का आखिरकार अंत हो गया है। उन्होंने कहा, मुझे यह जिम्मेदारी देर से मिली है, लेकिन मिली जरूर है। इसके बाद सीएम डीके शिव कुमार ने यूथ और स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े अनाउंसमेंट्स किए। सभी स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री बस पास, गांवों में 10,000 भारत जोडो यूथ क्लब्स की स्थापना, प्रत्येक क्लब को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट, बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब रजिस्ट्री, जहां गवर्नमेंट और कंपनीज मिलकर युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से जोड़ेंगी। डीके शिव कुमार ने अपने कार्यकाल को युवा युग बताते हुए कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस स्टूडेंट्स, जॉब्स और यूथ एम्पावरमेंट पर रहेगा। ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸಹಬಾಳ್ವದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋನು. ನನಗೆ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾನವಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಸೊ ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ಅಧಿಕಾರನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬದಿಗಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು